Nisimba bitaw ka pero sige rapud ka pamantay sa mga outfit sa laing tao. Misa na siya friend, dili fashion show. Abi ninyo og malipayon ko permi? Dili oy. Naapod ko'y problema. Dili lang maklaro kay tambok man ko. Bisan sakit na sa ato ang buot, mas pilion na lang nato nga magpakahilom na lang kay dili man ta gusto og samok. Ayaw huna-hunaa nga lisod og kapoy. Paningkamot lang na mahawas sa kalagita sa lisod puhon. Gipakilig paghuman gibiyaan. Gigitik na lang unta ko nimo aron wala kay nasakitan. Sa kinabuhi, aduna gyud permi pagsulay. Pero laban lang, kay moabot ra ang panahon na ang kasubo mahimo rang pahiyom. Walay perpekto na kinabuhi. May mga sayop gyud ta na mahimo. Ang importante, permi ta makakat-on ug sa gihapon magpadayon. Higugma ako nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon puti ka nga ikaw ray makatilaw. Ang kasing-kasing sa lalaki, dapat murag balot. Isa ra ka chicks ang sulot. Sa una gamay pa ko, pero karon naanay gamay. Feel na ko na ay gusto mo chat na ko, pero maulaw lang. Ayaw kaulaw, di man ko mo reply. Di ko ugaling maghabol, pero once na maghabol na ko, tugnaw na jud na. Walay layo nga kugmo sa taas og kuko. Simple ra akong kinabuhi, walay kwarta, mukatawa ra bisag ako ra usa. Wala may kinabuhing hayahay, kay ang kinabuhi puno jud og pagsulay. Pero salig lang sa Ginoo kanunay, aron ka makalahutay. Pahuway, ayaw og undang. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon makabakwi sa nagahin nga kusog. Dili kay talikdan ang imong nasugdan tungod kay lisod. Sa imong antos lang jud igsuon, bangon og padayon. Asa ka man ang mga pagsulay, ikumpara sa umaabot nga walay katapusang kalipay. Dawata ang tanang hagit sa kinabuhi aron mahimong mas matamis ang maangkon mong kadaugan. Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado, kay kada minuto pwedeng naay magbag-o. Hi guys, my name is Rochelle. I'm from Philippines. I'm 32 years old. This is my first vlog. I hope you guys support me. Thank you.